The Chrispity Chris Show is for entertainment purposes only, and anything expressed during the show from our host or our co-host or guest does not reflect the opinion or views of our sponsors, our listeners, the internet, or Facebook. With approved credit, some restrictions apply. And with that being said, please see dealer for full details. TODD 11042021-2025. Bueno. Están bien fuertes esos aplausos, Rudy Carr. Es que traen chingo de filo ahorita, bro. Es como un orgasmo cuando andas con una vieja, con un pelado o algo y está el orgasmo bien fuerte. ¡A la madre! Así están los aplausos, Rudy Carr. Potentes. Bien potentes, Rudy Carr. No potentes, potentes. No, potentes, claro que sí. Amigos, welcome to the Chrispity Chris Show. I'm your host, Mr. Chrispity Chris. Along with me always is Rudy Gilbert Carr. That's right. But I have a feeling que este tato se llama Rodolfo Carrión. And he wants to just sound white. Oye, Rodolfo la Gilbertona. Hey, oye. El Gilbertón. ¿Has visto ese pinche viejillo culero, vato? A veces me cae gracia y a veces me cae como patada en los tenates, güey. But, anyway, mira. I don't know, but there's something wrong with that guy. Una vez, I'm gonna say, pero una vez dice el vato, estoy viejillo, dijo, pero todavía tengo chingo de jugo ya en el Chiquis Quackers. Oye, vato, cálmate ya, penco, ¿qué tienes? Oh, no, shut up. Anyway, yeah, no sé qué tira el vato, pero... And I'm back. Yeah, sorry, difficulty there, pero ahí estamos para atrás. We're back. Muy buenas noches a donde quiera que usted se encuentre. Gracias, thank you so much. Got a lot of stuff going on tonight, ¿verdad, Chris? Andaban en corpos, por ahí me dijeron, ya jope. Sí, nomás que lo que pasa, Rudy, es que empecé el show y no prendí las luces. Hombre, no hay pedo. Es que como está el bill medio caro, por eso. Sí, ya en la production number 2 tratando de prender las luces. Vamos a ver. Ahí está arriba. No tiene una it's a switch. It toggles. Mira, let me turn on the lights, guys. Sí, porque nos vemos como de un lado nomás nos sale la luz y el otro no sale. Ya, no. Ahí está. Ya está. Ahora sí nos guachamos bien pretty. Oh, ya, nos guachamos a toda madre. Pues su madre. Oye, no, hombre, cállate. Aquí los estudios de Powerhouse Tamburitas. Yes, sir. Para que te quedes bien curado, bro. Ahora sí, no, I can see myself, Rudy Carr. Antes sí me daba medio dark. Ay, no, ahorita ya se verá bien. Ahora sí ya se mira toda madre, ¿verdad, Rudy? Yes, sir. You got it. You got it, Toyota, ¿verdad? Yeah. Sí, hizo un vato que es medio estule. Ahí está la palabra. Oh. La palabra del día, estule. Que quiere decir chismolero. Sí. Me dijo, sí, estos vatos andaban ahí en Corpus y que le fregaron un saludo para los camaradas que ya andaban en Corpus. Está bien. Y andaba con el boss ahí en Corpus. Órale. El Godfather andaba en Corpus. Sí, ahí andábamos. 281. Hoy nomás. De puro party. That's good, bro. That's good. Promoviendo Powerhouse Records y así es. todos los artistas de Powerhouse. Todos los artistas, todos. Todos los tartistas. Sí, oye, we have a lot to talk about today, folks, and it's going to get juicy. Oh. Tenemos gossip, tenemos chisme, tenemos de todo el pinche pedo. We're gonna Se van a ofender unos. Oh, yeah, there's going to be a lot of people going to get offended, but we don't give a fuck. Así es. Ain't that right? Así es.
That's right. Saludos para mi buen amigo Mr. Ricky de la Rosa. Saludos, Chris and Rudy. Órale. Saludos a mi amigo. ¿Cómo estás? John Perez Jr. Chris, waiting for that 21 live jam with a hardcore polcazo. Al alba. Órale. Oh, yeah. Leona Promotions at the house. Hello from Leona Promotions. Yeah. Amanda Rubalcaba is also watching. She says hi from Alpine, Texas. Hoy nomás. Ahí está Salt Ross University, ¿no? Sí. Es todo. Hoy, y se paró la música. Ahí sigue la otra, bro. Pero sigue. No, ahí está la polquita, John. Mira. Hoy nomás. Eso. Sí. Ya llegó production. Ya llegó. Ya llegó. La Rooster. Ay, qué bonita la Rooster. Anda de verde. ¿Cómo Me andan la los muero. tenis, Godfather? Oye, los tenis. Oye. Me la muerde. Son otros tenis, ¿verdad? Oye, Nuevecitos. yo lo que quiero saber, bueno, yo los míos son de la Pulga, ¿verdad? Ahí andaba con Bronco la semana pasada en la Pulga y me compré unos tenis nuevos, pero pues están a $5. Esta mujer tiene tenis cada semana. Es que tiene chingo de feria, vato, por eso. Con razón. Tiene un chingo de feria, guacha, y Con razón. son Nikes, vato. Oh. Mucha gente dice Nikes. Nike. Sí, nice. Y otra dice Nikes. No, los míos son de esos Oye, pero baratitos. ¿no trae el Sports Bra del pinche Mulvaney, el Transformer? No, esas chiches son de veras, Rudy Khan. Ah, está bueno. Pues. She's blessed. Que dices, maníaco. Qué bonita ¡Hala! muchacha, ¿verdad? Oye. Míralo, como Production más viene aquí a fisguear. Sí. O dice la Laura, hi Ricky de la Rosa. Oye, aquí no es Match.com, no es... Sí. Christian Mingle. Sí, no es ChristianMingle.com, AOV. FarmersDaughters.com. Dice Sí, ese pedito nomás, no, aquí no. Ese jale calienta. Oye, Laura, ¿qué pasó? I know, right? Pues, ¿a quién quiere? ¿A Ricky, a ti o a mí? No sé, quiere bro. A todos, bro. No She sé. likes everybody, bro. She's confused. Qué bárbaro. She's, Pues es que ella me dijo a mí antier que me quería. she's actually going to be on the can of Milwaukee's best. Meister Brow. Sí, pura pinche Meister Bra. O la Milwaukee, chingue su Hey. madre. Oye, saludos para Dennis Montana. Es todo, gente. What's up, my brother? Saludos. Y también Ricky de la Rosa Jr., un saludo muy especial. Gracias por acompañarnos. ¿Ya viene el single? ¿Ya salió el single, Chris? Sí, dice, saludos ¿para quién? Montana? Dennis. Para Dennis Montana from Idaho. Sí. Jesse Espindola, saludos. ¿Qué ha habido? Espindola. Espindola, sí es. Es todo. You pronounce the S. Ok, Espindola. como spray. Espera, sí, seguro que No sí. es Espindola, es Spindola. No. Espindola. Espindola. No, ¿Espindola? es Spindola. 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 Sí, señor. No. Decía Spindola. Spindola. Es porque como el vato se llama Rodolfo Carrión. Sí, sí, es que el vato. Hey, James- Car. Car, Hey. you know. Yeah. Sí. Ahí está el pedo. Sí. No, está bueno. Pobre vato. Well, you know what, guys? Let me bring these guys on camera with me. Do we have to? Yes, we do. Welcome to the show. Bobby Sánchez and Mark Alanis. Aplausos que se oiga. Todo. Bueno, buenas tardes. Gracias. Saludos. Pobre vatos. Well, you know what, Rudy Carr. Mande. We are Michelle St. Michael In the house. Hey. in the house. Dice hello, handsome. Oh, Man. Gracias, Michelle. Pues tú. Thank She was you, talking about me, sweetie. bro. Ah, No, pero ok. dice en plural. Mira, Man. mira, let me just clarify something. A ver. Michelle St. Michael said, hello, handsome. And then Julia Gasca said, hi, sweetie. Thank you. Hi, how are you? Saludos a Laurita, Leona Yeah. Promotions. Sí, claro. Ponle que casa, sí. ¿no? Laura, saludos, Laura. Sí, pues Pobre la vato. propiedad en San Bennett también varas, no hay pedo. Hey, Las pobre taxas. vato. Oye, hablando de taxas y que está vara, ya me llegó el pinche appraisal de otra vez. De El este mío año. subió también, bro. Hijo no de mames. su- Oh, no. God son of a bitches. ¿Cuánto tienes que pagar o qué? Oye, vato, subió como 60,000 bolas el appraisal otra Su vez. pinche. Wow. Bro, I didn't do a damn thing to my house. Nada. Subió $23,000. What? Mira, bro, es más, I have an outhouse. I haven't taken because I can't fix the plumbing. No he pintado la pinche casa. Dios, No, hijo. no le he puesto nada, bro. 60,000 así nomás. Estos hijos de toda su. You have an outhouse? He Yeah. does. ¿Vives como la gente de Laredo o qué? Sí. Ah, no, saludos a Cindy Ramos. I'm sorry. Saludos, Cindy. Oye, saludos para Oh. Cindy. No. Oh, yes, dude. You know, Cindy comes on to watch us and you're already ragging on her. No. Le mando saludos, un cariñoso abrazo, tú sabes. Sí. Ajá, ajá. No, vato, para pero. Cindy tan Ramos, desgra- claro que sí. Rooster, ¿también te llegó el appraisal? Rooster. How much? Yeah.
Mother son of a bitches. Pues ese color le queda muy bonito a la Rooster, ¿no? Ponle casa, ¿no? Verde. Este vato. Mira. Ey, no estamos en POF aquí, vato. No. No. O el Qué Kinder. bonita muchacha. Qué bonita muchacha. Las llaves de mi alma, dijo. Las llaves de mi alma. Anyway, Cani Ochoa, saludos, gracias. Hey, el Salty Dog, Gino Garza, drummer extraordinaire, endorsed by Dallas Drum Company. Ay, Órale. pues, ponle casa también. Échale Salty. Sí. Ya, el Salty, el perro salado. Ay, ponle casa a tu vato. Tú le estás poniendo casa a todos, Rudy Carr. Gacho, ¿no? Sí. Oye, ¿dónde está la chaparra? ¿Se presentó o no? Sí, ahí Ahí ¿Está anda, Cindy? Ramos. Ahí anda, Cindy Ramos. Ahí anda la Cindy. Oh, es todo. So she went live last week, and Chris and I kind of hijacked her live. ¿Por qué? Just because. Oh. Ok, no, pues está It bueno. was pretty fun. Estuvo la, It was pretty cool. yeah. Estuvo la Cindy allá con Chepe y en el Strawberry Fest. La ruca ya superstar, vato. Ya superstar, Ya se ready. junta con puro A-list artists. Sí. Hey, nosotros, we're down here to her. Like, No, we're... pues que sí es. Sí, sí. Y dice Cindy que we're Z-list artists. Lo que Yeah. dice. You know, she's not like us and George Salazar and all them. You know, we're down here compared to Cindy. Sí. Pero it is what it is, right? Está bien, lo bueno que es Powerhouse Records artist. Sí. Sí. Es lo que cuenta. No, but when I grow up, I want to be like Cindy. Sí, es lo que cuenta. When I But you know grow what? I'm going to toast Cindy and her success with this Yes. really nice, cold, and juicy Dr. Pepper. Ok, yo con una Saludos, agüita. Cindy. Yeah. Ready? Ready, guys? Right. Para arriba, para abajo, para el centro y chúpale, compadre. Ay, sucio. Ajá. Cindy Ramos, ya es muy camarada de Joe López, ¿no? Ya la trae donde quiera. Oye, ¿ya la adoptó? Sí, ya va para Zacatecas y va para Guanajuato. Ahora se llama Cindy Ramos López. López. De González. Sí, de González. De González, da huevo. Saludos para Rick de la Rosa Senior. Saludos. Sí, saludos para mi Rick. ¿Cómo está mi Rick? Hey, Oye. también saludos para Lillian. Lillian is on there. Lillian Ibarra. Órale. Un saludo a Lilian. No. You know, her name's Lynette, but I call her Lillian. Oh, ok. Because it's Lillian Lynette, and she hates it when I call her Lillian. Mira, George Salazar, saludos hasta Holland, Michigan. Sí, también saludos para Manuel and Mimi Valdez. From Los Fresnos, Texas. Es todo. Oí. Viene siendo como Brownsville Heights. Ándale. Sí, como Sí. las milpas. Ándale. Afuerita de Farra. Ajá. The Milps. Así es. Sí, dice Rick, I'm still waiting for my barbecue, Cindy. Oh, it's Mark. Everybody wants you to barbecue for them. A su madre. Pues sí, todos quieren que barbecue, Bueno, pues nadie gratis. se mocha con el pinche brisket. A huevo. Sí, o el con las pollo. 20 libras de pollo de fajitas. Nada, bro. Nomás le dan puros ases. Puro Ey. salchichón. Puro Oye, chorizo. Puro chorizos. Puro salchichón. I have a special announcement. I have here we something that I've got to say. Que tu pecho no se bodega. Sí, suéltalo. Yeah. Suéltalo. All right, here we go. Saludos para Gloria Romero. From my boy DJ Tejano Style in Phoenix. Saludos. So, you know, last week Mark didn't make the show because he had a serious case of monkeypox. So he's back, sí. and guys, The Haitian. aplausos. Ya, aplausos. Yes, we're glad to have you back, Mark. Look at that. Se And ve he's, bien, se ve bien. and he's in good spirits, folks. Yeah. Se ve bien, Mark. You look good, Mark. Ah, Mira. sí. Después del Haitian, ¿Cómo? es que era el Haitian party. Del Del monkeypox. Yeah, Como he que had- se bañó y todo, ¿no? See, Mira. he had Hombre, monkeypox. He looks cállate. good. Mark, you look really good. Ah, You're sí. glowing, brother. You're glowing. Sí, sí. ¿Es so contagious o no, Chris? Sí, perro. Oh, you know what? Yes, it is. Ya valió. Ya, no, pues yo a quien toco, chica. Wow. Ah, raza, chica. Oh, now Cindy and Rick are talking. Oh, ponle casa, Cindy. Cómprale una new accordion, una new Honor. Ey, Un Esta ru- Panther. Sí, Aunque sea. they're sharing songs. sí. Hey, We're gonna collaborate, así como el Bad Bunny. Ah, sí. Ese jale está curado, ¿no? Mucha gente es for it, a lot of people against it. I particularly don't give a rat's ass by whatever rocks your world. The Dale, D-Boys featuring Cindy Ramos. López. de González. De González. oh, yes, but I want to be honest, so I want to be the Bad Crispy. Instead of Bad Bunny, I'll be Bad Crispy. Bad Crispy. Bad Crispy. Sí. Pura ruca. No, está caída. Hey. But no, you know, D-Boys, you know what? They just released a new song.
Órale. Sweet. They Órale. just released a new song and it kicks ass, guys. Fíjate que, man, I dig your style, man. Está bien conjunto pesado. It's in their blood, bro. Man, yeah, Está en el DNA, como decimos los Sí, gringos. sí, está bien conjuntazo, bien En el pesado. ADN. Yeah. Yeah, I believe I'm gonna say something, pero no se enojen. No. They're the best conjunto out there, man. Ooh, Los vatos. And ¿qué that's coming pasó, from the Cindy? Godfather, man. Los vatos están pesados. Cindy. What Cindy, I I heard, got your back, Cindy. I got your back. Lázaro ya, what I no. heard, están pesados. Uh-huh. Y los vatos. Okay. You know what? I'm going to play the new song de los D-Boys right here. Yeah, órale. Why not, right? Oh, hell no. my Vámonos. Should I play it or no? Yes. No, sí, tócalo. Okay. Guys, this is a new single right now. We're going to debut here on the Chrispity Chris Show. It's called Me Importas Tú. It's an original song, by the way, by Órale. these guys right here. On the Powerhouse Records. A huevo. That's right. Guys, Los D-Boys right here on the Chrispity Chris Show. Dices que me quieres y me dices que me adoras, que no puedes vivir sin mi cariño. Vente, yo te adoro, yo te quiero con el alma y todito el corazón te entregaré. No importa lo que digan tu familia ni la mía, no importa si ya nunca los verás. Lo que importa es que te quiero, lo que importa es que te adoro, lo que importa en mi vida eres tú. Bueno, más. Dices que me quieres y me dices que me adoras, que no puedes vivir sin mi cariño. Vente, yo te adoro, yo te quiero con el alma y todito el corazón te entregaré. No importa lo que diga tu familia ni la mía, no importa si ya nunca los verás. Lo que importa es que te quiero, lo que importa es que te adoro, lo que importa en mi vida eres tú. Chiquitita. Dices que me quieres y me dices que me adoras, que no puedes vivir sin mi cariño. Vente, yo te adoro, yo te quiero con el alma y todito el corazón te entregaré. No importa lo que digan tu familia ni la mía, no importa si ya nunca los verás. Lo que importa es que te quiero, lo que importa es que te adoro, lo que importa en mi vida eres tú. Yeah. No más. Wow. Oye, ¿qué le echó el bajo sexto? Le echó Crisco. Ese es el carnal de Javier Solís. Órale. Lino Solís right there on the bajo, man. Hoy nomás. Son de los solices de Robe, bro. De Gregory Portland. Gregory Portland, GP, órale. No, pues los vatos están pesados también. ¿Para qué That's a hell of a song, bro. ¿Para qué te voy a decir que no? Pues los vatos they got it tight, man. They got it tight. El beisazo que se echa el vato. Oh, Ricky está desgraciado para el Yeah, bass. man. Yeah.
para el basement, the bass and the drum, for the whole thing. Todo se ve Pero, con madre, bro. el beisazo que el vato tira está heavy. Está heavy duty. Y está heavy el vato. Está disgracious. Así es. Yeah. Está disgraceful, bro. Los D-Boys, hell yeah, man. ¿Todavía está la Cindy ahí o no? Ya se fue. No, yo creo que le está haciendo cenar a Omar. You think so? I don't think she cooks, dude. No, Omar le está haciendo la cena ahorita. Exactly, yeah, porque Dijo, Omar- primero le doy al Pepper, que es el perrito. El perrito. El Órale. Pepper, y después le doy a Cindy. I got my priorities straight. Ajá. But anyway. But anyways, right? No, pues el Godfather le ofendió, pues tú sabes. No. Nomás que me gusta la onda de ellos, ¿me No, entiendes? pues están pesados. Los vatos están bien pesados a mí. Además, Nomás la Cindy pura Ramos neta. tiene lo suyo. ¿Eh? Cindy Ramos tiene lo suyo. Sí, porque no, a veces anda no, con no. Chepe, ahora toque y No, toque sí. todos los, ahí la Sí, trae. no, they're good, man. Así nos tira un hueso un día de estos. Sí. Aunque Ah, sea no. de roadies. No creo. Sí, claro. Yo soy el roadie del güero, yo soy el drum tech. El drum tech. Drum tech. I'll be the drum tech. y- Yo toco el güiro. Órale. Ay, O tocas el órgano al revés. no. Nice, sir. More cowbell, please. Oye, Mark, you know, hi, sir. ¡Ay, sir! Stop flirting, sir. Ajá. Le gustó a Jesse Chingo la rola en el Conjuntazo Show allá de Tejano Negro, la va a tocar ya el bro. Ya te ¿Es había todo? llegado la rola, bro, yo creo. Está bien, está bien. Check it out para que ya se oiga ya en Califas, donde sea. Está con madre la rola, vato. Tiene chingo de energy. Ya, no, I mean, it's awesome. No, song is very peppy, man. Está bien conjuntazo. No, bien el pesado. sabor está con madre. Yeah, you know, Yes. I guess Cindy's not here because she hasn't responded. She hasn't replied. So, Nah, pues tú sabes, bro. Hay niveles, bro. We're not there. yeah, she's probably watching some other show or something like that. O está hablando con Joe. Sí, sí. yeah. She probably got a phone call. Sí, Oh, porque yeah. vamos a tocar acá y que te voy a llevar a Gualeguas allá a Cerralbo y la chica. Ah, bueno, vámonos. Está en three-way con Joe y con Ricardo Castillón. Hijo. ¿A poco? Ah, bueno, no iba a decir otra cosa. No, Oye, no rimo oye. nada. Oye, no andes de maníaco, Mark, por favor. Sí, And sí. you just got rid of monkeypox. Come on. I said three-way. Oh, okay. No, that's okay. That's natural and wholesome. Sí, Yeah. sí. Yeah, but just don't say threesome again because Rooster over there is going to get all moist. Okay, my bad. Mira. No, Yeah. no. Mira la Oye, se Rooster. mira bien bonita en verde, ¿no? Oye, tú ponle casa, ¿no, Babi? Sí, hombre, estás más de calenturiento ahí. No, es que los Babi le va a tenis. poner casa ahí en el retirement Es community. que me gusta cómo se le miran los tenis. Ajá. Son Nikes. ¿Son Nikes o Nikes? Nikes. Cuando hay paca, hay paca. Tiene chingo de paca la Rooster. No son como ciertas personas que van a la pulga a comprar tenis. No, Sí. no. Yo voy ahí a la pulga. Oye, vato, ¿y es un circo la pinche pulga, bro? Sí, ya. Have you seen the videos from there? No, Sí. ¿qué pasó? Yeah, I've seen ¿Qué? it. All the different acts. I don't know what the hell. I know Nomás Transformer. falta Bad Bunny para ir a la pulga. Ay. ¿Sí o no? Sí. Otra vez con ese pinche rufiano. Sí. Es más, Ramón González, el del sabor musical, va a hacer un collaboration con el Bad Bunny. Sí, Un saludo para el bastardo, que donde Hey. quiera que nos vea, Ramón Y- Santillán Saludos, González. yeah, saludos para el bastardo. Yeah. Bastard. Buen camarada. A ver cuándo viene, hombre. Guys, you know, in case you're wondering, his real name is, they call him El Bastardo. Mira quién llegó. Uf. Ya llegó. Llegó el burper. Pero andaba malo, dijo que se sentía Andaba mal. mal desgraciado ese, pero ya creo que... Ya se alivianó. Oye, se tragó 10 cow tongues el otro día, el pendejo. Oye, Ah, pues, su su madre. madre. Hijo de su. Se andaba, dejando que era el vato. Sí. Sí. Hey, No, just don't say anything to her anymore, because remember, No, yes, sir. okay? No. Oh, well, you can say one more thing. Sí. Yeah, go ahead. No, I'll save it for later. No, go ahead. You know, they want to know what you want to say. No. She's sitting right there. Go ahead and No. say it. No, porque luego se ofenden. No. She's not going to get offended. She's going to get moist. There's a difference. And a tad creamy. Dice, hello from Corpus What? Crispy. Corpus Christi. Hey. Sí, es que ya andábamos allá. See, you know, I'm going to get crispy here a little bit. Sí, no me doy yo el Crispy Crisp allá ching en Corpus, Hey. compa, no me pasó. Oye, pues cuéntenos cómo les fue, a dónde ¿Fueron fueron. para Robes o no? No te puedo decir, vato, ese es top secret ese. Y no podemos decir todo. Se me vato. Un poquito, vato, ¿cómo no? Un poquito. Juega la fría, vato, por favor, Y juega la nos fría. fuimos- Eso sí, fuimos a ir a comer allá en un restaurante machín, compa. Órale. Yeah, but you know, Una Bobby, libra de camarón. we can't really say a lot of things. No. Duérmase. Okay. Órale. All right. Sí. A su madre, a ver. Okay, guys. At this time, Rudy Carr, you're going to be the biggest hater in the whole white world.
You hate on me, you hate on Bobby, you hate on every other person out there, especially the people that do collaborations with Bad Bunny. Aliviánese. Yeah, so, I was thinking, you could say something to Rooster. ¿Cómo la ves con Bad Bunny? ¿Qué ¿Cómo? onda con el Bad Bunny? No, Ese pues, pinche potorro culero. Sí. Sí, vato, ¿qué chingo está haciendo aquí? No, pues como está pegando el vato. Le pega la pared el baboso, pues ¿qué tiene? No, bro. Anda con los otros vatos ahora del pinche grupillo ese de frontera ahí. Así, los vatos le andan mamando ahí la chingada. Para Pinche levantar, Bad Bunny. What do you para think? levantar el valle, Rudy. What do you Pues- think? What do you think about Bobby's band? Mira, la banda de Bobby está con madre, Bobby está caído, bro. Sí. Es más, ¿cuántas veces usaron el pinche Aro Chum, vato? ¿La cagaste, Baba, Baba? la poco. cagué. Gacho, vato. Y la cagué, And what la about Texas cagué. Pachanga over here? No, hombre, el pachango, vato. No acaba las escalas en la pinche acordeón, vato. Sana, dice. Está como un vato que toca con el attitude allá, que también anda todo tocando y toda la chingada. Hey, but you like my band, right? No, hombre, estás peor. Wow. Ahí de que andas ahí con pinche Neto. Neto también se va de onda. Y después el Ricky Landeros, que se le olvidan los pinches sticks para tocar. Se los ando prestando yo. Y después el otro baboso se fue con el indio aquel del San Antonio, chingada. Oye, so we played Cecilio's song. What about Cecilio? Pues Cecilio está bien, vato, pero el pinche grupo que le dio aquí no valió chique. Puta madre. No, mano, a mí, ¿no me dijiste tú duraron 3 días para una rola? Chinga, madre. Dijo, oye, ¿estará Cindy Ramos aquí o qué fregado? What the hell? What the hell's going on? Todos caídos, ¿no? Oh, Rudy, I have to know. You brought up Cindy Ramos. What is your opinion of Javier ¿Qué, Javier Solano? Solano? Lo único bonito que tiene ese pelado es los pinches straps. los straps que le compró Cindy. Porque ahí para adelante se le olvida también el acordeón a ese vato. Wow. Well, so what do you think if I did a collaboration with like Bad Bunny or something? You think it'll work? Hell no, bro. Why? No, hombre, ni te van a tocar en la XRT de Matamoros. yo creo. Tú eras con madre. Oye, Ni en la pinche- 281 con Bad Bunny. So are you the best drummer in the world? No, I'm the world's okayest drummer. There's a difference. Oh, okay. Yeah, the only thing God didn't let me know y que no me ha enseñado este bastardo es el pinche triple en el bass drum. I admit it. I can't play that yet. Okay. Oye, si Carlos Maldonado, what do you think about him? Carlos Maldonado es un rufiano, vato. También está caído, ¿verdad? Caído de madre ese vato. No, lo único que hace es el in your rear. Es todo lo que sabe ese mundado, vato. Oh, wow. No, eso, pero no, vato, todo mugrero ahorita. Puro pinche chafa aquí, vato. Rudy, los D-Boys? No, hombre, también andan caídos esos vatos. El Salty Dog, vato. Yo le tuve que traer un pinche snare porque no se lo mandaron a tiempo, vato. Y pues me dice el vato, hey, can you tune it for me? No, ya valió. ¿Quieres que te traiga también los drumsticks, pinche Salty Dog? Duérmase. Vato, what's going on with Rudy, Rudy bro? pescovuelo de I volado. don't know. Okay. Rudy Carr, at this time, just be yourself. Aliviánese. Yeah, so you don't like the way Salty Dog plays, man? I think he's a badass drummer, dude. Pinche Salty Dog tiene chingo de filo, vato. He's bad, dude. He's endorsed by the Dallas Drum Company. A si es que huevo, no le a dicen. huevo. Yeah. Oye, si los D-Boys, the new single? Ese single está bruto. I think it's Está gonna bruto. go. It's awesome, dude. de I love it, volada. man. Oye, y Bob, ¿cómo canta? El Godfather, vato. Sí. No, hombre, natural. No necesita auto-tune para nada, vato. ¿No usa autotune? No usa auto-tune. Oh, okay. Wow. And Mark for the accordion? Y Mark, no, hombre, Mark, vato, yo creo que es el que más define las escalas en acordeón. vato. Simón. Sí, el Órale, No órale. como el otro vato que según tiene attitude. Sí. Y además, 21, hombre, cállate las cumbitas esas con el Huawei. Oh, cállate. Shut up. Y pues con la Wow, raspando. ¿cómo la ves, Raspando zapatos, cállate. 281 con Bad Bunny. No necesita 21 Bad Bunny. güey. No, No. nada. Ese vato es un rufiano, ¿no? No tiene ni papel, yo creo ese güey. Y, oye, salió el vato High Waters y con botas y la chica. No, ahora ya se cree norteño. Y No, el hombre, vato. el May 11 se va a venir para acá, vas a verlo. Hey. Es más, al rato nos va a pedir que le grabemos aquí rolas. Ey. Y Vas así a ver. es. vas a No, ver. ya lo vas a ver en la pulga ahí con el Con el bronco, con el Bronco 956. Sí, pero hasta el May 11 es cuando se acaba el 42. Sí. Ah, sí. Sí. Y iba a andar Bad Bunny con el bastardo. Oye, dice Carlos Maldonado,
Quirado que se enojar slash. Ah, órale. Duérmelo. Ya me durmieron, dicen, no sé. No. Adel Velázquez dices watching. Un saludo a Adel. ¿Cómo que duérmelo? Sí, no. ¿Qué es ese jale de duérmelo? ¿Quién You sabe? guys know about that? Is that correct? no, a no. lo mejor puso algo más y... No. Aquí dice like a typo. Sí. Oh, yeah, It's a yeah. typo. Autocorrect. It's a typo. Or it's the name Oh, of a he song probably or meant to say drummer or something like that. Yeah, yeah. Sí, sí, Yeah. sí. Yeah, because you've already slept. I mean, I've slept. He slept. sí. We've all slept. Todos, Yeah. todos dormimos ya. Yeah, yeah. Está bueno. There you go. They said, when are you bringing Bronco 956 to the show? Hey, Cindy's still on there, man. Oh. Ah. No, pero ya se le acabó el corrido a Broken F6, ¿no? Ya no Andaba en sigue Las nada. Vegas el vato. Y What? no Sí, fue. pasó el checkpoint. El vato sí, Ya. y de ahí se fue para Dallas. A ir a Dallas. Ahí. Wow. Andaba bien hediondo el vato, pero fue a ir a Dallas. Es más, le quería quitar la chamba a Neil Diamond. Ahí en Sí. Las Vegas. Su madre. Y ahí el vato. Pobre vato. El otro quería cantar la rola esa. ¿Cómo se llama? ¿De Neil Diamond? Y Only in America. esa. No, el vato, ¿cómo dice birthday? El birthday. No, birthday. El Birthday. el Es el día de los pájaros. Ah. es el birthday. And dice Cindy, I left for a little bit to go bring my dogs in. Ah, ok. La Pepper. La Pepper. La Pepper. Saludos a la Pepper. Sí. La Pepper. Pero dice que son dogs o ¿cómo se llaman nosotros perritos? Lo que vamos a ver. ¿También chiflados? Sí. El día yo que tenga un pinche perro ahí en la casa, voy a tener un pinche león y la pinches dientes de poca madre. Ajá. Nomás con que no huela a león, dijo que trae. Ey. Dice un pinche conejo, dice Jesse. Chinga, you know, so we're getting asked a question here. Mark, how does it feel coming back after having a bad string of monkeypox? The Haitian I version. don't The know, Haitian version but of like I asked you earlier, is it still contagious or no? fucker. I don't know, man. Te la pasas. Yeah, so you know, Mark last week he didn't come on the show because he had monkeypox, but it's okay. It's good to have you back. You know, I told him that you know to put the WD-40 on it and Me eche cal mejor. Cal worked. Cal. Okay. Sí, sí. Se echó cal Y vaporú. y Va por- vaporú. Y un Sí. spray. y- Ah, spray. Ajá. Saludos Dijo, a la ¿quieres Pepper, un la spray? Rami Dijo, y el ¿quieres un Choco. spray? No, échate spray, te apestan las arcas. chingado. Échate spray, dijo. ¿Qué dices, Mark? Un saludos a Pepper, Rami y Choco. Ah, oye, ¿cuántos? ¿Tiene un rescue? ¿Qué Pinche chingada? suit. Sí. Pepper, Remy, Choco. Oh, está bueno. bueno. Oye, los nombrecitos esos, ¿no? De Laredo. ¿Dónde los sacaste, Cindy? Why don't they have like raza named like Guadalupe and El Firulais. Arnulfo. Ándale. Algo. Ey. El Maruchan. El Marucha. el Jackie. Mi perro se llama el Maruchan porque es corriente. Yo cuando tengo un perro le voy a poner sin bolas. Oh, oh, cállate. Déjalo. Déjalo, cállate, cállate. déjalo sin bolas. Déjalo. Sí. Sin bolas. Órale. Without balls in English. Hoy nomás. Translation. Puro 3 points de Laredo. Es todas las. ¡Oh! Haz de cuenta que estás hablando como el Cameron Park de Browntown. Ay, pues Sí. Ahí te sacan el filero. ¿Dónde eres tú, Y culé? luego, Luego. puro filero, puro Browntown. Puro Browntown, chingada. Toda la raza de Browntown, saludos. Oye, es lo que quiero saber. Le quiero hablar a Clady, because Clady works over there con el PUV. Órale. A ver si ya le pagó el PUV a la gente que se robó $23 millones. Did you hear about that? Que hicieron un project y la gente le estaban cargando chingo de feria por la luz, el agua y todo el jale. Y de repente no hubo nada y la feria está, quién sabe. ¿Quién sabe? Juez su madre. Yeah, Que le había cabrón. caído a una señora como $1,000 de pura agua por mes y la chinga. Somebody got rich off of that Sí. one. ¿Qué dijo el Treméndez, el city, Sí, no, el mayor? Dijo, ya me deja voy, tú. ya me voy. Que la señora que se bañaba twice a week nomás y la chinga ya. $1,000 de Y, agua. sí, y Wow. 1,000 bolas. No, Dijo, está mejor caro, haz un ¿no? pozo de agua ahí, un ojo de agua, sale caro. Un pozo de agua. Oh, No, wow. hombre, güey, tengo chingos de filo, Rudy Carr. No, hombre. ¿Production no hizo comer ahora o qué? No. Unos La ostiones La Rooster sí. y unos camarones. No, pero la Rooster está trabajando. ¿Dónde trabaja la Rooster? She's an educator. She's an educator, igual como Cindy Ramos. Sí, sí es cierto. Ya, Cindy es maestra. La Rooster andaba volando para Chicago, acaba de llegar. Oh, yes. You know what? I have some sad and bad news. A ver, Oh, here we ver, go. a ver. A ver. Cindy cheated on me. Really? Yep. Why? What? What ¿Cómo happened? dices? She cheated on me, guys. A ver. ¿Habló con Rick pues, García o qué chingada? No.
No, she. I'm gonna show you guys a picture, Oh, A ver. and she knows what I'm talking about. I'm gonna show you guys, and you guys are gonna be like, A ver. La tenías acá arriba, ahora la tienes acá abajo. "Yep." Hijo de su. Cindy, A you're ver, never ahorita gonna lo keep vamos a ver. the status of #1 artist aquí de Powerhouse. Los retratos no engañan. no. Pero también ver. cuidado. Era. Andaba con su Y- ex producer. Hijo. Oh. A ver. Oh. Le No, quería señor. lavar la mente. She was with her ex producer. Pues lo bueno que tienes a los D-Boys, papá. que Once a están cheater, pesados. always a cheater, bro. Yes. Sí, yeah. I do. No. I cried so much, Yeah. dude. I went. Hey. I was like, I was depressed for like a whole week already, dude. Pues vi la Y- caja Por eso de, no me de- contestaste el teléfono, ¿verdad, bro? I was sad, dude. I was real sad. I saw, oye, sí, muy abrazaditos ahí, like, hi, look, he's back, he's back. I'm like, oh my god. vi la caja de Kleenex empty, por eso dije, a la madre. Yeah. Yo creo que tenías gripa. I saw that video and she was like, Oh my God. oh my God, Yeah. Oh my God. right? Dude, you don't know. It made me cry. Hijo de su- I'm a man, you know. Men don't cry. No, It's pero funny. we Guys, have, it's funny because I showed up at the Powerhouse Studios of the day. we have feelings too. Sí, I showed up at Powerhouse Studios and Ah. de repente I was like, ¿cuánta Chris? Y nomás I just heard like como que estaba tomando pisteando. algo. Dije, y un pinche chido, tú sabes, chillando y chillando. Dije, what the hell? Con el acordeón y Sí. tragos de amargos licor y que la Yeah. Y Estoy luego en el rincón. vi chingos de empty bottles de esto. La distancia. Mira, hijo de su- Ah, la Chingos of madre. empty de estos bottles, bro. Oye. Sí, le quité a Chris, hey, Chris, you need to stop Hijo de it, bro. su- El I was- boss andaba caído, andaba I was- llore y llore. I was sad. Arrastrando la cobija, bro. Es I- como una puñalada trapera, como dijo la Eso canción. Sí. I felt betrayed, Rudy Carr. No, yo te entiendo, bro. Yo te entiendo. Like, Hasta que really, Chris dijo que quería tomar Bud Light. I was contemplating whether or not to drink a Bud Light. Y- Believe it or not. I con stopped it. Hey, razón. Chris, párale ahí, bro. Y I was- quiero montar el unicorn al revés. dijo. Fuimos pa' Corpus y este vato no dice ninguna palabra en la ida. Oye, pues, Como ¿qué el tiene? mudo, el No, mudo. ¿Qué well, onda? it's because her ex producer, or I don't know, it might be her current producer now, Sí. lives in Corpus. Oh. Yeah, Y le- no, Tristes recuerdos. Ándale, con razón. Sí, Con wow. razón. Oh. Yeah, pero muy abrazadita allí, like, oh look, I'm back with him, like throwing it Yeah. at my face, dude, like Y- really, y- like. y- Mira, Cruz, nomás para que te eduques. Sí. Así es lo que quiso decir mentalmente. Sí, like, edúcate, Chris, edúcate. Let me do a quick PSA real quick if I could, guys. Sure. Cindy, it's coming from me to you, Cindy. One-on-one from one artist to another. Of course, we're on different levels. Tú estás acá arriba, yo estoy acá abajo. But seriously, you're never going to retain the title of #1 artist for Tejano Powerhouse Records when you're cheating, you know, on the CEO. Like, it just doesn't work that way, sweetheart. Por favor, I'm asking you to get your act together from one artist to another. Por favor. Thank you. ¿Es todo, Mark? Yeah, hace Mark, chica. ¡Aplausos! Sí, sí, sí. Se siente. I got Lo your dijo back, muy Chris. bien, lo dijo muy bien. Fíjate que esa es buena inspiración. El pachango se dejó Sí, caer. sí. Viene bien, Mark. bien inspirado. Yes, sir. You got me all moist. I try. I do my best. Ya estoy mojado yo también aquí enseguida. I'm sorry, Rudy Carr. No, Why are your I'm- babies there next? I'm a bit of a squirter. oye, si yo estoy hasta el tronco de aire. Hey. After the show, I'll invite everybody to unos Bud Lights after the show. Dice Jesse, produced by Bad Bunny, collaboration with Pata de Conejo. Y le dijo, ¡sas, papá! Sas. ¡Bolas! Okay, let's talk about that again, okay? So like I've seen on here on Facebook, obviously, like all these morons and idiots talking about, you know, the collaboration, of course. So, you know, yeah, it's something that everybody's freaking talking about. All these like DJs and all these new up and coming artists talking about Tejano this, Tejano that, Tejano. You know what pissed me off the most? Let me tell you guys. What, they're not even Tejano themselves? No, this is what pissed me off the most. Is a lot of them they're fucking rookies, right? To start. Yeah. You know, they barely came into the scene like 6, 7, 8 years ago, right? To me, that, you know, they're rookies, right? I saw the most ridiculous fucking comment ever A that ver. I'll ever fucking see in my whole entire fucking life, right? Suéltalo. So I see this comment, right? It says, well, good for them because, you know, Tejanos are ignorant. Because, and let me tell you, let me try to remember how it went. Tejanos are ignorant because Tejano music has to evolve and it has to morph into something else. Well, you fucking moron, if it's
evolving and morphing into something else, it's not Tejano anymore. Exactly. I was gonna say, if it changes, what is it then? If it changes, call it a new let's get a new genre for it, because Tejano is Tejano, and that's it. Period. Was that the same guy that's saying that y por eso nomás tocan en los mismos lugares? Was that No, same there's dumbass? there's a bunch of different agents who are putting in their 2 damn cents that are just fucking rookies. Anyways, so Tejano music cannot evolve and morph into something else, because then it becomes something totally different. It becomes another different genre other than Tejano. Tejano is Tejano, and that's it. You want to know perfect example of Tejano music or a Tejano band? David Lee. That's Tejano music. You can't change that. It's Tejano music. That's what it is. Tejano music is that. You cannot evolve or morph into something else, because then it's not going to be Tejano anymore. Exactly. Guys, I mean, use your fucking heads. Come on, think. Well, these people don't even know their own music. I mean, andan siguiendo otras cosas que ni son, they don't even know what the hell they're talking about. Lo que pasa, Chris, I'm going to play devil's advocate here. What you don't understand, Chris. Uh-oh. No, I got to be honest with you, bro. What you don't understand es que ellos tocan con chingos de attitude. Y Bad Bunny también tiene A huevo, attitude, Dad. sí. A huevo. No, Dice Mo Chain, Frontera es Tejano. Do you consider Grupo Frontera Tejano? They're norteño. absolutely not. No, I That's think not they're Tejano. I think they're norteño light. Well, coming from a historian here, let me educate you on genres here. There's different genres within genres, right? There's subgenres within a major genre. Let's say, for example, Tejano, right? There's genres within the Tejano genre. There's Tejano orquestral, there's Tejano conjunto. There's no Tejano light or anything like that. Those are just genres within genres, right? Same thing as norteño. When, after norteño, after they dropped the regional, norteño regional, it just became norteño, which is your intocable, your pesado, your duelo, all that. It's just norteño. They dropped the regional because there's no longer regional. Okay? Same thing with Tejano. Norteño later on came out with the lighter part of norteño, which that's what these guys are considered. They're not considered Tejano because they're not Tejano. They're genres and their styles. And their style, do you see a keyboard there? Because let me tell you guys the definition of the word Tejano, okay? And I'm not talking like everybody else, all these people who put their 2 cents in and say, oh, Tejano's a culture, fuck that, okay? We all know that. But Tejano is a keyboard synthesized sound. That's what Tejano music is. Do they have a keyboard in their band? Do they have a keyboard player? Enough said right there. They're not Tejano, okay? I love their music. I'm a fan. I'm a fan of Grupo Frontera. I love them 100%, but they're not Tejano. There you go. Easy as that. And if you want to debate me, you'll lose. Because I've studied. I know genres. I know a lot of genres. Yeah. Yeah. El norteño es not conjunto. No, it's not. There we go. Ahora que digo, pues es lo mismo. No, señor, no es lo mismo. Not the same thing. I do a lot of public speaking, guys, and I've done a bunch of stuff to where I've talked about this, and I've seen where some ridiculous people try to go out there and explain to the people, to the public, what Tejano music is, and I'm just sitting back and I'm laughing. I'm like, really? Are you freaking serious? You're 23, 24 years old, and you're talking really basically out of your ass. Yeah. It's hilarious. Well, you told me about, orquestal, como empezó lo Tejano, right? Yeah. Isidro, el indio Isidro Lopez. Of course, you got the Sunny and the Sunliners. You got, Rudy T and ¿cómo se llama el grupo de él de San Antonio? All these orquestas then evolve into the keyboard because, of course, things evolve now, and we got the keys. Muy pocos grupos quedan con orquestas like Rubén Ramos, Land Breeze still at it, which is kind of not all of them are there no more, but, still doing the orquesta sound with the West Side? West Side Band. Quedan poquitos, but what I'm trying to say is that, kids nowadays think that Tejano, just because they live here, they're Tejano. And on the other hand, there were people from Mexico playing real Tejano. Carlos Miranda. You got now Marcos Orozco. And I always say that it's the music, and like he said, the keys. A lot of people don't know the history of Tejano. Yeah, no, nomás porque viven en Texas es Tejano. No. Yeah. No, that's ridiculous. Yeah. Well, Ramon Ayala lives here in Texas. And he's norteño. And he's norteño, right? Yep. Just right here in our backyard. Yeah. Pero bueno, I mean, we know because like Chris says, he's been around the music industry. Bobby, Mark,
myself, when when I used to be a DJ back in the 80s and 90s, that's the Tejano sound, and we know the Tejano sound. But a lot of people, I guess, think that because these people are from here or whatever, they play mainly cumbias. Because I haven't heard any. But it is true what Mo Chain said right now. He says Tejano are not there blowing every accordion band out of the water. That's true. I'm a fan, dude. I mean, I love Grupo Frontera. I'm a huge fan. Yeah, they're awesome. They're badass. I would go see them. I don't know their music. I only heard one song. To me they sound cumbia norteña. I don't. Yeah, but they're not Tejano. I'll tell you that much. Yeah, that we agree. I like everybody, man. I just sometimes I don't. Nomás con que tengan attitude. See, I just don't know who is who now. And that's another one. Well, hold on. That's another thing right there. It's like yes, I don't. I hear a song and I just heard a song that I didn't know. They're friends of mine. They're actually good friends of mine, and I was like, really? What the hell? I never knew. Hasta la cima del cielo. I like those hey, guys. I didn't know they would sing that, but now everybody sounds the same. I like that band. They're good friends of mine, man. They're a good band, but we hang around. Just so that people know. I mean, we belong to a Tejano Legends chapter, right? Yes, we do. We've been playing for a long time. We're not rookies in this industry. We've been playing for a long time, and we played. With the biggest and the best. I've been playing since the 80s, and I'm honored and humbled to be a part of this Tejano Legends, group chapter, the Valley chapter. And let me tell you, man, in talking to all these other, Tejano veterans and stuff like that, and getting their input and stuff, I mean, they'll be the first ones to tell you that, when it comes to that, they will not classify that as Tejano. Exactly. And having the knowledge that I have over the years, and I've studied it left and right, and I can tell you where it started from, and I can tell you, who came and how it all evolved, and that's why I tell people, when I always educate people, when I tell them, when you're talking about Tejano music, I'm not talking about being a Tejano. I'm talking about when you're talking about being a Tejano musician or talking about Tejano music, just keep this in mind, that Tejano music is a keyboard synthesized sound. That is what Tejano music is. Exactly. It cannot morph and it cannot evolve into something else, because then it's a totally different genre there. If that makes any sense to you guys. Yeah. There you go. Así es. Muy cierto. Yeah, Norteño and Tejano, it's a very, it's not a complicated subject. It's quite simple to understand, because, the way it was, like I explained it before, it's just like en conjunto. When it first started, back in the late 20s, early 30s, they were called conjuntos regionales, right? Conjunto regional. Conjunto. Later on, back in the 50s, they were no longer regional, because they were just popping up from all over the place, right? Especially here in Texas, they just became la música de conjunto, right? The same thing with norteño. It's the same thing. They were no longer regional anymore. It was just norteño now. They dropped the regional part of it, and that's how you classify these genres, and that's what a lot of people need to understand. I'm gonna do hopefully here pretty soon. I'm gonna do an instructional kind of thing, to kind of like tell people, hey, you know what, to better help them understand that would be the awesome. Difference between between the genres, because a lot of people are confused. Yeah. You have a lot of people from San Antonio. They're gonna say, no, Chris, you're talking out of your ass. You don't know. No, I would gladly on any stage and at any level debate them, anytime, any day. And you know what? And I'll make them look dumb. I'll make them look stupid. I mean, your grandpa was one of the pioneers of conjunto. Absolutely. He's one of the granddaddies. He's one of the ones that started Ahora, off. Amen. Can you? Dice Moche has a good question. Who was the first Tejano band? That started it, that made it chingón. Well, Fabulosos Cuatro. No, digo, un poquito más hacia atrás. Antes de Isidro López, there was another. I can't remember the name of that gentleman. But who popularized it? Oh, no. Yeah, no, you're correct. But he's not saying about being the popular one. He's saying that, who was the really first Tejano. I know that Isidro Lopez had his orquesta, but before him, he was another person. I can't remember the name. And that was in the early 50s when, they started putting all the
the orquestas, the horn section together, and then Well, became... we're talking about Tejano Orquestral. You're talking about... Oh, Tejano, period. Orquestal, yeah. Yeah, que le llamaron Tejano. It's like when they say Well, who is la reina de la música tejana. No, going back to what you're saying, Rudy. I mean, you're talking about a genre within the genre, because remember back then it was Puro orquesta. orquestas, yeah. Yeah. And they found it kind of derogatory to call them Chicanos, right? So. Well, some people, that's another subject, because then you go, que es Chicano, la, 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 la. Yeah, so they kind of like, dropped it, and towards the late 60s to the 70s, that's when, the organ started coming out with the B3 and the Leslie and all that. Yeah. That's when, it just started changing, right? Yeah. Que los chachos traían la... Yeah, they were, a lot of the bands were dropping the horns and stuff like that, and just Right. going with the organs and stuff like that. Porque era más económico. Yeah, they used to haul around those big old things, man. Yeah. Anyway, saludo Jesse dice, totally agree with Rudy. Gracias. Hey, there's different points of view on this, but lo que es. And we got nuestra música es tejana, nuestra música es de conjunto. That's our music. Ahora, ¿quieres tocar lo que tú quieres? Dale gas. Well, you know what? One thing that's not true. Yes, there's a couple of genres within the Tejano, just the Tejano industry, right? You have your Tejano Orquestral, you have your regular Tejano, and you have your Conjunto Tejano. There is no such thing as Tejano Progresivo. That is stupid. There's no such fucking thing. That was a thing made up by a stupid DJ. But no, there's no such thing. It does not exist. You have, because going back to the conjunto, right? You have conjuntos like, in the 50s, you had your conjuntos, right? Pretty much a DJ once said, "Oh, these guys they're more progressive in conjunto and stuff like that." No, they're Tejanos playing conjuntos. That's why there's that genre. There's that subgenre of Tejano called Tejano conjunto. Kind of like a crossover, kind of, sort of. If you want to, I guess you can call it that. No, I'm just saying. Yeah, The what? I say it's kind of like a crossover from Tejano playing conjunto. No, they're Tejanos playing conjuntos. That's what I mean, yeah. Yeah, it's Tejano conjunto. Yeah, because conjunto music is very, 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 very different from Tejano conjunto. Tejano conjuntos, for example, Chamacos, Albert Zamora. That's your Tejano conjuntos. Your conjuntos are Tony Las Rosas, Absolutely. Valero Longoria. That totally different sound. Totally different. Those are your conjuntos. They weren't Tradicional. traditional, yeah, because they weren't regional anymore. Remember? Yeah. Y ya cuando entró Esteban Jordán, que le dio otro sabor. Well, now we're going into some other stuff. No, that's a different style. He's a Tejano playing conjunto music. Right. That's basically it. Plus, but he did have an orchestra. He did have, so he was considered a Tejano. He wasn't considered a Tejano conjunto player because he did have an orchestra. Remember? That's correct. All right. Yeah, I mean, I can go on and on and on. Like I tell you, I mean, I've debated and I've roasted a lot of people when they, when they've tried to. When it comes to this, I mean, I've roasted a lot of people, and they walk out of there like, "Fuck, I didn't know that." Fuck, Hey, I you didn't get know real that. passionate about this, bro. I get real passionate about this because I know, Yeah. and that's why when I go to the, when I go to the different chapters and stuff like that, people are like, "Hey, this guy knows his shit." I sure do. I studied it. I know it like the back of my hand. Yeah. So, Chris, when you have a traditional Tejano band, but they play with a lot of attitude, what do you call it? Rufianos. You call it a band with an attitude. Oh, is that right? Yeah. Gotcha. Okay. I just want to clarify that. But remember, I'm not a know-it-all, but I do know my stuff. Juan Rubio, saludos from El Campo, Texas. Gigi, La Chicana Guerrero, saludos from Mission Town, Yeah. Texas. La Cuchilla in the house. Bueno, it's my hometown. Then, y pues dice, then there was Los Chicanos de Juan Guerrero. Absolutely. There you go. All right. Whom I had the pleasure of playing with. That's right. I played with a bunch of... Wow. You want to answer that question? Really, that's a good one. Who labeled it Tejano? Well, that I can tell you that, the way it was labeled was that, we were the change, from Chicanos. We weren't called Chicanos anymore. They just started calling us, pues estos vatos son de Texas, somos Tejanos. We're not Chicanos anymore because just like, the other kind of, people that there are here, they found it, Derogatory? yes. So, But you know what? It used to be the word in the 60s and 70s. yeah, you know, eran Chicanos, and right? The only thing it is a Mexican American. That's it's not, I don't think it's I don't think it's derogatory. Yeah. Soy Chicano.
si me quieren decir pocho, pues soy pocho, no hay problema. Sí. You know. But, you know. Soy de Texas. Y me gusta es ser mi orgullo chicano. ser chicano. Yeah, so that's really, I mean, really just a lot of people. There's really no telling as to who started calling it, you know, Tejano. You know, they just saying, you know, back in the you know, back in the day when they didn't want to call it Chicanos and they didn't want to call it Chicanos anymore, they were like, you know, okay, well, I guess we'll call ourselves Tejanos because we're from Texas. Is that the beginning of the woke movement? Ya no somos chicanos. Sí. Yo creo. It's like But you know what? They had asked that question before, and there is somebody who started. Oh man, I do know. I have it written down in my notes. I will on the next show. I will bring it up because I do know. I do know. ¿Sabes qué? Vamos a hablarle a Ramiro Burr. Is he still alive in San Antonio? No, he's gonna tell you stories about other things. other things, sí. Cuando hacía porn. Sí. All right, moving on. Godfather, what do you got coming up? Yeah, pues we're gonna be Cinco de Mayo, man. We're gonna be Cinco de Mayo. We'll be in Harlingen, Texas. We have a show up there in Harlingen, el 5 de Mayo. So, prepárense en toda la raza de San Benito, Brownsville, Harlingen, Combis. Combs. Los Fresnos. No se va a poner pesado la onda. Ahí va a estar el Godfather, y todo con todo su show. So, va a estar pesado la onda. And this past weekend, you were in Harlingen. We were in Harlingen, yes sir. Yes sir, we were Oye, pues in ustedes Harlingen. deben de mover para allá, para Harlingen, brother. Actually, I'm in the voy a comprar casa allá. Ah, su madre. Yes sir. ¿Dónde vive la Leona? ¿En San Bene? ¿También, eh? ¿O Sí, nos la traemos ¿qué? para acá, para Harlingen? Que Hey. quisiera hablar con la Leona para ver si me renta ahí un cuarto. Un O cuartito. algo ahí, Nomás no vayas a querer. Love it, baby. Ya sabes. Love you chiquito. 10 times plus tax. Dice Moche, not convinced, Chris. Okay. Yeah, no, I'll bring it up next week. Yeah. Wow. No, so many. I mean, I don't know. I mean, to each his own, and we still love Tejano music. Yeah, we're Tejanos 100%, regardless. Regardless, como dijo el otro. Regardless. Yeah. But man, what a week, and a todos los que agarraron el appraisal de su Sí, property. no manches. Yo los bendiga. A ver cómo chingados, ¿verdad? 23,000. My freaking house went up, and I haven't done a single improvement. I barely cut my damn grass. You barely fixed the aircon porque fue Gonzalo para Sí, allá. Chris. Y el Chris. Un saludo para Chris, hombre. Oh. Atlantic's band. Yeah, they're gearing up to hit the road. Y Oye, oye, Chris, ¿lo tienes castigado al Chris González o qué? Sí. ¿Te has reportado? Sí, está bien castigado ahorita. Chinga. No, él. eso sí, Tejano Powerhouse tiene bands que andan bien equipados. Oh, eso Claro. Bien machines. sí. Es más, hasta nosotros nos dijeron que le bajáramos, and we took the Yes. small And system. that's because we took the Chihuahua. small system. Qué bárbaro. Bájale. If it's too loud, you're too old. Yeah, That's the way. Oye, dice Gigi, the band Los Chicanos were named from Beto Garza and Roy Garza. Original band members were in the Huelgas in Cali with the Brown Berets. En la época de César Chávez y todo eso. ¿Te acuerdas de what was one of the first Chicanos who ran for governor in Texas, pero lo pescaron con mota en el checkpoint? Ay, papá. Oye. ¿Quién era? When was that his name? God, he was an attorney. He was big in the movement, the Chicano movement. But I thought it was Wency something, but no. Yeah, I remember the name of that guy. Anyway, es todo. Thank you, Gigi. Un saludo para Gigi y su hermana que siempre Yeah. You know nos what? acompaña. I want to send a huge shout out to all my artists under my record label, under the Tejano Powerhouse Records label. Empezando con Cindy. Empezando con Tejano Highway 21. Yeah, man. Yeah. Para que te eduques. Cindy ya no es la number one. No, y luego sigue Cindy Ramos y luego Lázaro Pérez, en Javier Salís y los Únicos, los D-Boys, los Fantasmas del Valle, Fruity Villarreal y los Mavericks, Héctor y Panchito, el Clan 956, Órale. Grupo Atrapado, Texas Pachanga, Atlantic's Band, The Bobby Sánchez Band, Westside Band, Les Garza y Fantasía, Cecilio Garza y los Casinos, and Inconquistable Órale. No más. Yeah. Dude, we got a serious lineup. to start. No más. Para que se eduquen. If I can just spread a little bit of, kind of spill the beans a little bit. Inconquistable was here today working on their next single. I kind of came in on the last part of it. Sounds really good, Órale. bro. Awesome. Let me tell you, man, that song is Mámalos. gonna hit. Encuéralos. Póneselo, Rudy. No, está bueno. Saludos para Norma Salazar. Norma says, hi Mark, ponle casa. Hey, Norma. Hey. Saludos, Norma. Hello, Chris and Rudy. Bobby. Hello, Bobby Hello, S. Bobby. Ah, I know, right? She's like, what about ours? What about us, right, Rudy? está bueno. Esta ruca. At least George says hi, right? Yeah, yeah. Ahí pues se saludan
Oye, pues aquí, como dices tú, no es pinche POF o PDF o cómo se Sí. llama. Aquí no farmer daughter, quién sabe qué. Laura is cheating on us. Yep, she sure is. Dice, hi, Jerry Reina. Hey, asociégate. Y, Bájale al volumen. Por favor. y crank down the volume. Sí. You see this? Dice falta Gigi Guerrero y los chicanos. Ah, sí. Ajá. There you go. Está bien. Oye, Mark, what are you going to be playing this coming up? ¿Ya le preguntaste? Ponle casa a este vato. No, le pregunté. Es como que estás bien pregunté. empelotado tú con Mark. ¿Qué onda? No, pues, ¿qué onda con Bobby? No, porque ya se quitó de los monkey packs del Haitian variation of it. Y pues, We'll be playing in Africa. No te creas. No, man, we'll be at Total Golf on 5 de Mayo. We'll be out there. See, actually, me and Brazo. Mark, we're going to be golfing early in the morning. Claro, huevo. Hey, trucha, golf. ¿por qué este How vato? many pepper bellies golf? Come on, guys. Hey, trucha, con este vato no te va a pegar chatos. Ah, ok. Nomás llévate cal y vaporú. Sí. Órale. Por No si se, le las puede, dudas. Y WD-40. no se le puede pegar 2 veces, no te preocupes. Sí. It's like you're immune to it right now porque ya te pegó 2. No, mi tocayo's already immune to it because he's had it like 6 times. Hijo de eso. Me Y tocayo échale Chris. turpentine también. Ese, mi tocayo le echó tiene el pinche barrilote de turpentine el vato. Eso, pinche, Se baña con turpentine el de 100 desgraciado. galones ahí en la casa y la chica. Échale vitacilina porque en la casa y la oficina es muy buena medicina. Sí. Así es. All right. Oh my God, Rudy Carr. Ah, bien. No, pues one hell of a show today. Gracias. Ya estamos educados. Educate. Dice Laura Sainz, Godfather, Mark, let's go golfing. Vamos, baby huevo, doll. vamos. Tú nomás di. She's gonna be your caddy. Órale. I'll be your caddy. ¿Por qué no? No, señor. No, señora. Vamos a andar, vamos a Trae andar Filo yo y Mark, Production. temprano allá en Arlington, el 5 de mayo, golfing. Chinga. I'm trying to remember A huevo. a word that Cecilio told me about. ¿Cuál palabra? It was a funny word, man. I can't remember. ¿Qué dijo el otro día? Si me caes bien te voy a hablar, hijo. Salud para Cecilio. Un saludo Hey. para el muchacho alegre. He told me about a real funny word that could have been la palabra del día. ¿Sí? Chinga, I can't remember it. And I said, you know what, I'm going to send it to myself or something, and Al Y rato, se you te remember. I can't remember. Hijo de eso. Only he comes up with the most funniest, weirdest. That guy's hilarious. He's really cool, man. Me dice el Chris- el- Cecilio es buen caballo. Buena Down to bestia. earth. Nunca ganó una carrera, pero es buena Pero es bestia. un caballo. No, no. Sí. I'm trying to remember the damn word, man. He got stuck in you. man. Háblale. No le hablo. ¿Para qué quieres hablar con Sí. él? No, hombre, aquí que la hayas, bro. No, hombre. I know. Pinche Android de Sí. 19. ¿Le escribió en un texto o qué te lo mandó? I know. I sent it to myself, but I don't know where I sent it to. Like, I'm In trying what to. context was it used? So Lori, help me out. If you're on there, Lori, help me out. Lori knows. Ah. Se te olvida todo eso, pero todo te recuerdas de Bad Bunny. Hey. Chinga, Hey. qué bárbaro. No, señor. Una mala polquita. So, Chris, have you ever been playing? Huh? Have you ever been playing at a gig or whatever? You got shit on your mind. Y si te olvidan, like the next part? Yes. You're on accordion or keyboard or whatever? Echa mentiras y le diga. Oh, yes. Like, Miri, miri, miri. dude, like we played last week. We were in Houston, right? And my singer, he like totally fucked up, right? It was hilarious, right? So we make fun of each other on stage, right? We Yeah. start laughing, we point at each other, and we laugh, right? So all of a sudden, I start playing, dude, and I totally bombed it, man. It was hilarious. So everybody looks at me, and they're pointing at me and laughing. And I'm like, all right. Oh, Lori says I have CRS. She can't remember. Lori is Cecilio's daughter. Ah. Yeah, yeah. Es la que canta también. Ah, sí. Está disgracious. Órale. Saludo para Lori. Lori Jean. Se llama Lori Jean. Get it right, Rudy Carr. Y tú eres el Crispy Critter. Sí. Have you ever Así heard? le dicen. Have you ever heard her sing, Rudy Carr? No. I haven't got No? the pleasure of listening. Are you sure? Because you told me you did. No. A lo mejor sí, pero no me acuerdo ahorita. Ah, okay. Yeah. Duérmase. All right. Rudy Carr.
At this time, you may not know Lori Jean, pero ponle casa porque es la hija de Cecilio. Y Cecilio es un animal de uña. ¡Aliviánese! Yeah, so... Yeah, Have so you heard Lori Jean sing? not yet. Canta con madre, bro. Ponle ¿En casa, serio? vato. Neta. Es más, la You heard Karen her? Carpenter no trae nada, bro. ¿Quién? Karen Carpenter. No trae nada. Esta roca le hace un lado. Es más, no necesita auto-tune como Cindy Ramos. Hijo de su bolas. Ahí está. Por eso Sí, tengo bolas, todo, bro. compa. Is she better than her dad? Way better. Es más, ya grabó aquí, nadie sabe, bro. Ya grabó aquí. En serio. Grabó un álbum completo, los vocals, en less than 20 minutes. Puro top secret de madre, oye. Así, gato, Oye, así. la Vamos, Lori pum, Jean, pum. oye. Pues ya. La desgraciada. No, hombre. Y nada de autotune. Nada, señor. No melody, no auto-tune, no nothing, right? Todo. No, hombre. Fíjate. Le dijo, es más, le dijo a Auto-Tunes, por favor, ya vete de aquí, no te necesito. But she's awesome. ¿Y la Cindy Ramos usa autotune? Es más, le dice a Auto-Tunes, por favor, otra vez. Es like spell check, cuando alguien no puede escribir bien, dice spell check. Fuck, yeah. Hey, you worse, you son of a bitch, you can't even write. Oye, si es maestra también. Lori Jean. A huevo. Ah, no, pues Es maestra. Es todo. Y pues la hija de una leyenda, Sí. Cecilio. Oye, and you think she's better than Cecilio? I think she is. Le hace la... Le hacen los mandados. ¡Lo mandamos! Con eso te digo todo, bro. Wow. No, además está bien bonita. Órale, okay, yeah, you met her, right? Ya, met her. All right. Yeah. Hombre, está bien chula. That is gracious. That is great. Yeah, disgracious es que está desgraciada. Sí. Para no decir, desgraciada, that is gracious. That is gracious. So you think she's better than all these other chicks out there? Mira No, quién se ya. reportó, Chris. ¿Eh? Mira quién se reportó. ¿Quién? Tu vato, Chris González. Más. No, hombre, es todo. ¡Duérmase! Okay. I don't even think Rudy Carr knows who she is. I don't think so, man. ¿Quién sabe? I don't know. All right. Rudy Carr, at this time, just be yourself. Aliviánese. Yeah, so, mira mi tocado de anda, ¿no? ¿Ahí anda el Chris González o no? Ese vato está falso, ¿no? Y mancornador. Sí. Saludos para Gerard Reina y Elegido. Hey, you know what? Those guys recorded here last week. Órale. También. Ah, son los de San Anto, ¿verdad? Yeah, they recorded here last week. Tan disgracious los vatos. Conjunto o norteño. O conjunto light. Y conjunto Sí, norteño light. Whatever. El how's the tempo? ¿Conjuntado o no? No, con madre. I wish I had something to show you guys from them, but I don't. If I do find something, JR, do you mind if I play just a little snippet of it? Hoy nomás. Ahorita contesto el Yune. Let me see if I have it here somewhere. Uh-huh. Oye, ¿por qué dice Lori Jean that I probably served you all beer at some point back in the day? Oh, because she used to work at Don Chilo's. Ah, ok. Yo nunca fui ahí. Yo, en Misio nomás. Ah, ese es En en Palm Mission. View. No, está en Palm View, no, en Peñiters. Está en Peñiters. Yeah, yeah. Peñiters, Texas. Sí, Yeah. está Peñiters. Ándale. Ahí mero. Mira, I believe tu she- tocayo dice, saludos Rudy, Mark, Bobby, y saludos especialmente para mi tocayo. Ah. Mamá, no. Chris González. Se me está Chris enfriando González. el aire acondicionado Ya. demasiado. Chris dijo Chris que se le está parando el corazón. Ajá. Es puro amor. Is Lo it? que siento entre tú y yo. Y Pues todo. Watch, I'm gonna. A ver. What did Jared Reina say? Go for it. Ah, okay. Go for it, I'm gonna dijo. play a little. I found it, Jared Reina. So I'm gonna play a little snippet of what Jared Reina recorded here last week. órale, A ver, a ver, a eso. ver. Okay. Here is Jared Reina y Grupo Elegido out of San Antonio, Texas. Check this out, guys. Hoy nomás. Oye, la Russo estaba baile, la Russo. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor.
Okay, that's just a little snippet right there. Yeah. Sounds good. That's Gerald Reina right there, y El Ejido. Hoy no, is that going to be La their first colegiala. single? Yeah, it sure is. Órale, un saludo. A todo dar. Toda madre. That's just a little sneak peek right there. Es todo. Una cumbia bien sabrosona bailable. Yes, sir. La colegiala. La colegiala, ¿eh? Bien movidona. Para ir a bailar de cajoncito. A huevo. Oh. Un 24-pack. Hey. Mi ¿De toca- Bud ¿Dónde- Light? Sí. Ey, esa es la vironga de mi tocayo, Chris. Ah, sí, el Bud Light. La Bud Light. A mi tocayo le encanta la Bud Light. ¿Ah, sí? Sí, and especially now, you know, No, ya sabes. sí, tú sabes. But you know, my tocayo has had monkeypox. A ver. He's had herpes, Ah, todo, uh, gonorrhea, chlamydia, herpes simplex 10, The clap. the clap. He's had garrapatas, ticks. ¡Oh, fleas. garrapatas, no mames! Ey, anda todo Pulgas en el Chiquis Quackers. pulguiento. Pinche fever ticks, chingada. Sí, he had tick fever at one time. Hijo de Le su- pegó el ese de los zancudos también, el Sí. Zika. Ah, Le sí, pegó sí, el sí, el Zika. West Nile. He had Sí. West. Oh yeah, he did. He had West Nile disease. En un día. En un día. Ah, su madre. Qué Yeah. bárbaro. It was like a mixture of all these diseases that he had. Ya siento yo una garrapata aquí. ¿El swine flu también? Huh? ¿El swine flu? Swine flu. Yeah, he had swine flu as Ah, su well. madre. Wow, bro. Dice el vato, I just got home from work and now with a Bud Light. Oh. Oh, and he also has a massive case of hemorrhoids. En Budwards. Yeah. Hijo de su- Tiene tacotes en el. En Yeah. el Chicky Snyder's. Internal anal itch. Yeah, there you go. Like, you know, it's like that commercial that I did it was weird. Which one? Which one? That one of Ramona Luchevitz. I don't know. These guys are weird. They pay me to do weird commercials and I do them. Oh, well. That's awesome. Vamos a ver para Atlantics, man. How y'all doing? Yeah, so, you know, so my tocayo Chris, he did, you know, he's an electrician, he's a plumber, he's everything. You De name it, todo. he does it all, right? ¿Todólogo? Yeah, you know, he's not a gynecologist or anything like that. No, but- no. I mean, he pretends to be a gynecologist because he's a pervert, right? He's a Dice- proctologist. Dice que es proctologist, sí. Oh, yeah. Es un maníaco. Es lo que es. Es un vato maníaco, right? So he went to his apartment today and he said, no, hombre, tocayo, me dio chingo de asco. And I'm like, ¿por qué, tocayo? He goes, no, hombre, estaban los huerquillos running around, todos mocosillos, descalzos y la chingada. I go, hey, Ray, call CPS. What are they? Right. He was like this close to calling CPS on him. But he didn't. Qué bárbaro. Le Ah, pegó es- chorro. Dice Che, Jesse. Chris González y todo anda menos en misa Sí. y menos en practice de Atlantic Band. Sí. Qué bárbaro. No. Hey, but you know what? He's also recovering from monkeypox. Ah, sí. Sí. Which variety, though? Porque ya hay diferentes variedades. Yeah, there's a different variant of monkeypox. Right. Sí, pero el vato nomás echó WD-40 y de volada se le Se le quitó. quitó. Se echó Hey. D40, se echó Vitacilina, cal, un Vaporub. poquito de Vaporub. turpentine Ey, Sí. ey. y se le quitó el vato luego. Oh, yeah. Vámonos, Oye, rey. Chris, y dijiste que ya no es contagious, ¿verdad? He has Perro. immunity. Es más, hasta Fauci le dijo que he has immunity now. Yeah. Oh, he spoke to Fauci personally. Ah, su Sí. madre. Ya se hicieron compadres y No la lo tenés chingada. speed dial y la Sí. chica. Sí, qué bárbaro. Sí. Va para el bote igual que él cuando entre trompas Ey. al 24. Oh, you like Trump, right? Un poquito. No, really? Al tío Trompas. Why do you like Trump so much, dude? Bro, my 401k says it all. Really? Es que el vato ayudó a la raza. And what about your taxes this year, man? Pues. Oh, yeah, I did my taxes on the 18th. Son of a bitch. Los estampilleros están bien contentos conmigo. No, Ponte hombre. así, como el vato ese que sale en los... Have you seen that guy para the footsteps? Chingado, estoy comiendo un caldito de camarones, Sí, hijo. sí, Ese hijo, sí. ¿cómo me gustaría ver el desgraciado ese? Sí. Para partirle toda su madre, que le dé chorro. Or is ready on your appraisal? Otro. Qué bárbaro. $60,000 went up, just like that in a year. Wow. What improvements did you do? Absolutamente nada. Te digo que no he arreglado ni el toilet. Tengo que ir al lado house allá afuera. Qué bárbaro. Sí, imagínate si lo arreglo, pues va a subir a 100,000. Sí, Va a subir a 100,000. Wow. Pero el mío se me subió porque Chris González me compuso el aire Sí. acondicionado. Por eso. Ahí está. Por Oh, eso. yes, and you have to start using an EV already, man. Oh, yeah, we have to start using electric vehicles. Yeah. ¿En serio? Sí, ya. Para el 2032, que tienes, olvídate la yonca que tengas en la casa. Oye, Biden te cae dura, ¿verdad? Como patada en los... Vamos a andar en bikes. How much do you dislike the man? I know you just recently got, you went to jail again on Facebook jail, right?
Yeah. Te fuiste al bote. you're in Otra vez, Facebook sí, me jail. mandaron. Pero no, fue como una sacudida de orejas, son nomás 24 hours. Ajá. Yeah, it wasn't that bad this time. Repeat offender. Uh-huh. You're like a repeat sex offender, dude. But like in Facebook. Like a Catholic priest, kind of. Um, Ahí viene el niño con los huevitos. El monaguillo, venga, para acá. Y le papi la La mami. favorita vas a ver. No, brato, pues sí me... I don't know how we're gonna stand this, bro. I mean, really, I haven't done anything to... Necesito pintarle, no le pintaba, todo. Imagínate la pinto. Arreglo el toilet. Olvídate. No, hombre, cállate. Te vas a subir más las pinches taxas. yeah, but you're going because of your political little memes there and stuff like that. Oh, for the Facebook? Yeah. Yeah, I said something about Sleepy Joe. I don't... What? That's... But why do you hate him so much? I mean, you're a conservative, right? You're a Republican. Yeah. But why do you hate Biden so much, man? Bro, he hasn't done anything good for the country, bro. Nada. Pues el vato está suato, ¿no? Porque... No sabe ni dónde anda. Ni sabe dónde anda. China's getting ready to kill us y él anda ya buscando su ancestry allá en pinche en Eso sí. Ireland. Eso Chinga, sí. madre. Está suato el vato. Britain, ya es más, China, Brazil, and Saudi Arabia are going to trade the oil and stuff without the American dollar. And nobody gives a fuck about it. El vato le vale. BRICS is coming into play, all these countries getting together, pero bueno. Wow. Yeah. So that's how much you dislike Biden, right? Yeah. Wow. Yo no puedo, ya, You need to stop talking about him, dude. Sí, porque me van a salir piedras en la vesícula. Sí. Ay, ya, madre. I know, bro. It's I can't do it. Wow, dude. You know Y what? después estos tampilleros les dan más y más. Se enojan porque le quitan el snap. So you're saying Trump 2024, right? A huevo. All the way. Con Kerry Lake as vice president. Órale. Duérmase. All right, guys. This guy really hates Biden. Big time. Rudy Carr, at this time, ponle casa a Biden. He's your master. Aliviánese. Yeah, so, Trump 2024, let's do it, man. No. Biden's going to win. No, señor. I don't care if he's 99 years old, he's going to win. 99. Yeah. Pues, ya Es más, valió. he's going to take your taxes now that we're going into the Fed now, the all digital currency. Ya. Con eso necesitas, él te va a decir qué vas a comer. Él te va a decir Todo, todo va a estar controlado ya. Pues, You're gonna drive EV cars, gonna wait 30 minutes. Si vas para San Anto, te vas a tardar. Antes eran 3 horas, pero él dijo, mientras que ayudes al planeta, no te preocupes, ya vas a llegar en 10 horas a San Antonio. Dice Chris González, Trump 2024. Está equivocado ese hombre. Es Sí. más, he's a Mexican, he needs to vote Democrat, porque acuérdate que los mexicanos son para los demócratas. Sí, sí. Es lo que siempre te han dicho desde que estaba chiquillo. Y deja a los republicanos para los gringos ricos. Yeah, es cierto, es lo que siempre han dicho, bro. So you agree with all of his policies and you... Yeah, but being a communist like that, yeah, of course, hating God, having all these, transformers, getting all over the place, men, having manginas and whatever the hell it is. So you drink Bud Light, Rudy? Drinking Bud Light. y la Drinking Bud Light, yeah. Hey. Yeah. Y también Jack Daniels, guess he's a woke también. Yeah. Oh, Guinness has already went woke again. But you're all for that, right? Yeah, es lo nuevo. Tienes que cambiar. You gotta evolve. Oh, you got it. Oh, all right. Yeah, you gotta evolve. You gotta evolve. So, Te gusta el arroz con popote, no hay pedo. Su madre. cabrón. what about the new Green Deal? You all for that? Oh, yeah. Mientras que I don't care if China doesn't do it, si no lo hace Russia, si no lo hace Brazil, but as long as we do it. Duérmase. Hey, what's going on with Rudy, man? What the hell, man? Hey, right? This guy's never talked good about Biden. I know. Yikes. Wow, yeah. All right. Rudy Carr. At this time, just be yourself again. Trump 2024. Aliviánese. Yeah, so... Y el trompas para el 24, cámara. Esto. Pues no que Biden, que este, que el otro. ¿Quién dijo ese jale? ¿Tú dijiste? Estás suato tú también. No, pues tú que Biden le estás poniendo casa a No, Biden. señor, está equivocado. No, señor. Es el trompas con Kerry Lake. Y DeSantis va a ser el Secretary of State. ¿Y defense? Jim Jordan? No, Flynn. We're going to bring him back. Ah, okay. General And what Flynn. about Jim Jordan? Jim Jordan lo ponemos como de DA, Attorney General. Órale. Ahí se acabó el pedo. Es más, nos traemos a AMLO que sea el pinche barrendero de ahí del White House. Arriba el AMLO, chinga. ¿Cómo se llama el otro suato? El George... Stepanopolis. No, hombre, no, el pendejo, el que got into the To the race?
Yeah, no, he's a congressman now. Valiendo madre. George. The guy everybody was making fun of, he lied. Oh, de Santos. Yeah, George DeSantis. What about him? Ese va a ser el truth minister como... El fact checker. Va a ser el Valiendo madre. Va a ser el fact checker ese Valiendo vato. madre. Sí. Le vamos a dar jale a ese vato para que no diga. Sí. Dice Chris González que no agarra estampillas. ¿Crees tú? Sí agarra. Y no es cierto porque la última vez que los compraste chitos y sodas, Sí. fuiste que sacaste Oye, la carta Chitos, que íbamos. Eran los hat chitos. Y los chitos, Los hat- ¿te acuerdas que Sí. íbamos para allá? Para Dallas Yo pago, allá? yo pago. Y dijo, yo pago, mi rey. Vale, yo pago, vale. Godfather. Oh, está bueno. Acá tengo, mira, la Mastercard. Y sacó la Puro la mugrero la comimos. Food Stamp Card. Y Puro Insignia. mugrero comimos de aquí a allá, ¿verdad? Sí, puro mugrero, Chitos y chica. Winnie, así como Sí. las viejas estampilleras que traen los huercos ahí todos Sí. cagados. Que El nomás le dan Godfather puros- que le no, dan el puros Godfather Winnies. todo el tiempo paga la comida. Ey. Lo vamos a comer Es todo. algo bueno. No, este vato saca la Food Stamp Card, chica. Cómprenle chitos a todos y la chica y sodas. Yo pago. Oye, y pura soda del pinche Hill Country Fair. Ni una pinche coca de veras, vato. Pues fíjate que yo I went to the mall when I was in San Antonio. We played a fanfare. Fui al mall con Chris González. Y estábamos caminando por ahí. Y I saw the Apple Store. Sí. Y we were walking right past it. Y dije, ¿sabes qué, Chris? Y saqué la billetera, ¿va? Sí. Y donde le empecé a sacar así, él vio el white. Sí. Digo, qué bueno, yo tengo uno también que me acaban de llenar, que no sé qué, que $800. Le dije, pendejo, es mi Apple Card, güey. Es mi pinche Apple. Pobre vato. No el Y Lone él Star. saca de Lone Star y la chica. Caído, ¿no? Sí, Chris. Jesús. Chinga, mi tocayo, pobrecito. Oye, no sé, dice la raza, no sé si es cierto, se puso en el pinche chivi de dona ahí en la plaza, vendiendo estampas, dijo, mire, aquí habla entre los dientes, dijo, si quiere aquí le pago, deme la mitad de las estampas, dijo, oye, voy a comprar yo $500, dijo, no se preocupe, tengo 1,200 ahí. Que me agarro comprando puras pinches fajitas y cortes brutos, dije, ahí te va la feria, cámara, no hagas pedo. Hijo de su Oye, pinche fraude. Sí, Me mandó mensaje Cecilio y dice, Crispiología, estudio de música, cultura y tonterías por no decir pendejadas. Crispiología. Un saludo al muchacho alegre. Hey, al muchacho de la idea. Sí. Oh my goodness gracious, guys! You know we have had an awesome time here at the Chrispity Show. We want to thank our good friends, Mr. Bobby Sanchez, Mark Alanis, Texas Pachanga, the Bobby Sanchez Band, and my good friend, Mr. Rudy Gilbert Carr. Hey, thank you, gracias. Pero a mí raza. se me hace que este dato se llama Rodolfo Carrión. Se quiere poner Rudy Carr más para sentirse medio boligón. No más. Gilberto. Sí, porque estamos en el Sí. USA. Oyes. En USA. Oye, este vato está bien empelotado con la Gilbertona, la Gilbertona. Es que me cura ese vato. Es ruca, güey. Pues no sé qué es, pero es fucking... Sometimes sí me agüita, dice babosadas, pero a veces sí me río de ese güey. Pero bueno, como quiera. No, pero es la ruca de mi tocayo Chris. Dijo que le saque jugo el hijo de Sí, su es que no madre. tiene diente la desgraciada. Sí. Así le gustan Está chimuela. a mi tocayo. Déjalo, es su vida. Yeah, that's right. ¿No le Thank- pagan los biles? Yeah, thank you, Rick De La Rosa. Once again, guys, thank you so much for joining us. We are the Chrispity Chris Show. We will see you back here next week, 8-ish. Yeah, por ahí. Yeah, Bye. yeah. 'Cause today we started at 8:07 or 8:10, somewhere around there. One So, day we'll start right at 8. Un día. Exactly. one of these days. You know what? Lo dejamos con the latest of los D-Boys. Me importas tú, right here on the Yeah. Chrispity Chris Show. Oh, We'll see you next week. vámonos. Bye. Dices que me quieres y me dices que me adoras, que no puedes vivir sin mi cariño. Vente, yo te adoro, yo te quiero con el alma y todito el corazón te entregaré. No importa lo que digan tu familia ni la mía, no importa si ya nunca los verás. Lo que importa es que te quiero, lo que importa es que te adoro, lo que importa